Kwa kukinga afya yako, tumia emballage biodegradable. Hapana kutumia tena sachet ama plastiki, ni kifo. Kivu Bio ndio suluhisho letu. Mezo ya biodegradable iko na maemballage zenye ziko different za mingi sana kabisa. Hapa tuko na hii maemballage tunazitaka maemballage za biodegradable, wengine lugha wanazitaka vipapuro. Hivi vinatiaka ndani mafui, unapasha uza legime unaweka huko ndani. Hivi mwali ya yenyewe inatengenezwa kama mzuri sana. Tuko na wengine hapa za kidogo nimero ziko mingi na ziko tofauti. Tuko hapa na hii wengine mavikapo. Hii mavikapo ni vitu ya kutia ndani, unapasha uza nguo butike unaweka huko ndani, unapasha uza viatu, ni vitu vya kalite. Tuko na makulere za mingi sana. Unapasha uza au wewe unajitilia hata logo ya mezo yako, ni vitu vinaleta sura ya bien sana vile. Uko na zingine sasa hizi masashe hapa. Haziko sasa sashe zingine. Hizi ni za biodegradable. Tunapatikana kumeri ya Goma, Lutinga, kwa Semaore, Kituku na penginepo. Namba zetu ni 09 70 24 73 87 09 74 54 88 29. Masoko zetu ma avenue na mito zetu zimeharibiwa na maplastiki. Pamoja tubadili hayo. Kivu Bio, maisha yetu. Merci une fois de plus à vous tous qui nous suivez ndani ya kipindi yetu cha Kivu Bio. Hii mnaifuata ni radio na television ya Kongo ikiwatokea hapa mjini Goma, na tunawatangazia kuhusu kipindi cha Kivu Bio. Ni kipindi kenye population ya Goma na population ya Bukavu na population ya fasi penginepo duniani nzima inapenda. Leo hii tunapokea tena mgeni wetu comme d'habitude, invité permanent juu ya kuzungumza kuhusu mafaa ya Kivu Bio ndani la jimbo letu ama ndani ya muji wetu. Alors, ndugu yetu karibu. Stare aksanti. Kwa majina ni nani tena? Watu wanazibasha zao kuona na kusikia, mais il est toujours important que uje represente tena. Merci beaucoup. Kwa majina tunaitwa Steve Muindo, directeur marketing wa Kivu Bio. Na bila kuchelewa, ndio tunaanza mada yetu kama vile kawaida, mada ambayo inatusensibilize kwa ajili ya matumizi ya maemballage biodegradable na kutoka mu masashe kauchu ambazo imekuwa tatizo kubwa kwa afya ya binadamu, kwa afya ya wanyama, kwa mashamba na mazingira yetu. Voilà. Leo hii tutazungumza kuhusu mafaa ya emballage yenye Kivu Bio amekisha kutuletea sisi wakaaji wa Goma, Bukavu na penginepo, parce que tunajua ya kwamba hii masashi tunatumikishaka hizo noire za vere na zingine haiko kitu moja iko recommandé. Hata na OMS nasema kama hiyo sachet ni matatizo juu ya mwili yetu. Nilibambia hapa la fois dernière namna gani Proved aliweza kuandika kibarua kubwa kuhusu kwa na utilize ile magurde ya plastiki inakataziwa kwa kusema watoto kwa naitumikisha, na mtaalamu wetu akatueleza kwamba ili ku danger juu ya nini, parce que inapunguzaka hata akili ya mtoto kwa masomo. Unaona gisi namna gani sachet tukona za kama hayo njoo sia ni ya baba ya nani ya pato ndogo me na natuletea nini, inatuletea tena shida ya kamju, unaweza hata kugonjwa magonjwa ya grave juu ile sachet. Alors Kivu Bio leo anakia kutueleza namna gani si pato ndogo na sisi tunaweza kuwa nauza ile mapapie zabo. Yabo ni mapapie haiko masachet. Watoto wanafanya sachet ni mapapie, namna gani unaweza kuwa naiuza na mtaitumikisha fasi yote. Haiko tu ya kusema ni ya mafasi ya mabutike, fasi ya alimentation, fasi ya ndani ya maboucherie na maboulangerie hapana. Nyumba yote inaweza kutumikisha ile emballage yao. Sasa ndugu yetu, leo tunakupokea
na tunaona kwamba tuko periode ya mvula, ndio wakati kuna kuzaa kwa inondation na ile masashe iko la base ya inondation. Sasa Kivu Bio yao anakuya. Kesho yangu ya kwanza nenyewe watu wanaweza kutuuliza, wanatuambia Kivu Bio nakuya. Mais ile ma example mnatuonyesha kwa television, est-ce que inaweza enea Goma yote, inaweza enea Bukavu yote, inaweza enea Nord Kivu yote, inaweza enea Kongo nzima? Aksanti kwa swali papa journaliste. Kama kitu banaita societe haiko kitu kidogo, haiko kitu kia butoto, ni societe mkubwa. Ndio. Ambayo iko na ile kapasite ya kuarroser maemballage biodegradable même hata ku niveau ya Kinshasa. Donc mtu Kongo nzima. Tuko na ile kapasite ya kukuwa na zile emballage za kuenea Kongo mzima. Ukiwa unataka 5 tonnes, 10 tonnes, 20 tonnes. Donc batu ya mwae kidogo na batu ya mwae kabambi bote banafunguliwa milango kwa entreprise ya Kivu Bio. Alors compte tenu na neno natoka kusema juu ya inondation, kiukweli province yetu ya Nord Kivu na pengine pahali kokote, hii province tunayua kama ni province yenye iko touristique, ni province inapokea watu wengi. Apare kupokea watu, tunapashwa kuirendre plus propre. Alors hii sashe kauchu imeleta mazara mengi tangu miaka mingi, kama vile tangu zamani nafika hapa na kuelezea wakaaji wetu. Sashe kauchu imeleta mazara mkubwa sana. Sashe kauchu wakati mvula ziko zinanyesha, unakutana zina sukuma mugezi na kuya na masashe. Zile masashe kauchu, unaona ba technicien ba fundi saba ko banatengeneza hii makanefu ya kubeba mai mpaka mulake. Banatiaka sous forme ya kaingio pour que ichuye bibuchafu, mai ipite yo yenyewe, isipite bila buchafu. Isipite na buchafu alejidiri. Unakutana ile sashe kauchu, sa zinakuya kwa wingi, zinakia mumugezi, zinabushe directement ile matundu zenye zinachuya mai, de sorte ke buchafu bakie pembeni na mai ya ingine tu ipite yenye haina ndani masashe. Wakati ile masashe zinakuwa mingi, zinafunga ile makaingio ambazo zinaruhusu ke mai ipite yenye haina ndani masashe. Donc mai inayala mukanefu de sorte ke ina déborde, inavuka hata na mpaka yenye haipashwa fuka, inaingia mubalabala. Ikisha ingia mubalabala directement ina créer inondation. Inondation yenye après 2 jours, parce que ni mai yenye ko uchafu, après 2 jours nakutanika inaanza créer maimbu. Maimbu zinenda tuluma, zinaleta malaria, et en fait de compte malaria inatufikisha mu mahopitali. Ile ni matokeo toujours ya sachet kauchu. Apare kukuya na inondation, sachet kauchu kia na inondation, kuna kuwa tena aina ingine sachet kauchu inaleta mazara sana kwa afya ya binadamu. La majorité, donc à 90%, mapubele zetu ziko zinakuwa compose na masashe kauchu par rapport na zingine maimondise zingine zozote. Na kwa kupitia kujere zile mabuchafu mubaya, ama juu kwetu hakuna ile systeme ya recyclage ya hizi mabute plastike makauchu. Population inajiuliza itafanya nini? Banapitia kuetapi ya kusema keno, hivi tuisha kuwa na hizi mabuchafu ziko makauchu mingi, banachunga gizi kajua katawaka. Kajua kakisha waka, banakamata zile masashe kauchu, banaweka kujua, banasambarisha kialala. De sorte ke kipite amo kajua. Sa jua inawaka, population inapita kustadia kusema keno, hivi jua imewaka, tuwakishi hizi masashe de sorte ke tuone kama tunaweza jidebarase nayo. Ijapokuwa wakisha konga ile buchafu ya masashe kauchu vile, ile moshi yenye natokana na ile sashe kauchu ni moshi yenye iko zaidi ya sumu. Ni moshi, ni fumée yenye iko très toxique. Mtu sio kama uisha constate ile evenement siku moja hivi papa journaliste. Unakuwa kuko unapita mubalabala X, unakutanika fasi kwenye balilunguza ile masashe. Mkupita kama ulipumua kwa ile moshi ama kwa ile hewa yenye iko mélanger na ile moshi, unasikia sa vile respiration katika. Alors
Parfois watu wanasema ni magonjwa, watu wanasema ni shekuwa na problem, ijapokuwa ile hewa yenye umepumua yenye imechangana na ile moshi ya masashe ndio inakuletea ile shida. Na wakati kunakuwa difficulty ya kupumua, inapuse mtu kukohoa. Ukisha kohoa pale ile hewa yenye ulikohola inaingia kumafafa, inaenda directement juu mafafa ya mtu, ina permettre que kukwe respiration aller et retour. Alors wakati inaanza kuwa ile moshi inaingia directement kwa mafafa ya mtu, juu mafafa inatoshaka pofu wakati iko na pane. Wakati ile pofu inaanza toka kunani ku mafafa, unakutanika respiration kuipata tena inakuwa nguvu. Kikohozi inaanza, inakomala, kesho inazala tuberculose kesho inazala kanseri. Na tunajua sisi wote kama kanseri ni maladie incurable, ni magonjwa yenye haiponake, hata na wazungu wenyewe banashindwa kupata dawa ya kanseri. Inakuwa kwa hatua ya kwenda kwa hospitali. Alors pesa yenye tulikuwa nayo, population ilikuwa nayo yenye inaweza basaidia kuingine ma activité, soit kuskolarize batoto, kulisha batoto, kubavika, inakuwa ni makuta ya kwenda kwa munganga. Na wakati mtu anaenda kwa munganga vile, hautatunziwa bure. Hakuna. Ifaa kulombe franga. Ndio. C'est pourquoi unakutana ma hôpital sawa gizi Provede alitosha ile communiqué officiel ya non utilisation ya hii mabouteille kwa batoto ya masomo, na vile banganga habaitiki tena hii masashe kauchu. Na kio unaangalia mgonjwa ku hopitale, vraiment habata kupermettre que uingie mu hopitale yabo na uko na sachet kauchu, parce que avant baliwaka conséquence ya hii sachet kauchu. Mais ukakuya na emballage yenye iko bio, en tout cas directement utapita. Alors ndo kwa maana population yetu iingie mu rythme ya kuanza kutumikisha emballage biodegradable, juu ni emballage yenye batu yote banatumikisha, zingine inchi zote emballage wanazitumikisha ni emballage biodegradable. Unaona hii sachet kauchu yenye batu banatumikisha, uko nakutana kuko yenye banaita emballage sake kikapo. Ndio. Ile sake kikapo banauzisha 2 mu 500 francs. Na usofia na kwa kanda. Voilà, na usofia na iko vile. Et puis banaenda itia sasa ku 500 francs juu ya existence ya Kivu Bio. Mais auparavant balikuwa nauzisha ile sachet moya 500 francs. Ndio. Wakati banakutanika ke Kivu Bio inakuya avec sensibilisation ya kuonyesha batu mazara hii masachet directement ba commerçant zile mabitu banasema tubitie kubei chini, de moment à l'autre bineza katika hivi histoire za masachet tunaomba. Ndio kwa maana unaona banabikuwa sasa vile sous forme ya kubisolde concurrence banza bitia kubiwili 500, ijapokuwa auparavant moi ilikuwa ka 500. Donc c'est pour autant faire voir à la population qu'il y a une pression qui est derrière les gens qui utilisent ma sachet caoutchouc, raison pour laquelle ils sont en train de faire même des réductions sur leur article dans l'objectif de maximiser les recettes. Ndio. Alors wakati watu watu kuutilize hizi masashe banaanza zitia kubei ndogo, ce qui signifie que banayua kama bobenyo banayua kama hii sashe bako nauzishia watu ni sumu. Kuju ikutanike ke basipate kuperdre complètement, banasema tuanze fa solde. Sio gizimi natoka kusema. Tandis que les emballages bio ni emballage tunauzisha na roho pose, sababu tunayua kama haina madhara yoyote, ni kwa afya ya binadamu, ni kwa afya ya wanyama na kushamba kwa walimaji. Papa journaliste, sachet kauchu kabisa ni sumu sana. Sisi wa Afrika tunaishi sawa gizimi natoka sema pa kila mara. Tunalishwa kupitia shamba. Tunakula mafugo zetu zenye tunafuga. Tunapumua hewa mzuri yenye inatokana na miti. Choko unaona banatuambia tupande mamiti. Juu wakati miti iko inaesiaka kuletea watu kahewa kamzuri kakupumua. Me wakati nchi inakuwa bila miti ama mungini yoyote inakuwa bila miti, ile mungini kabisa kupata mazingira hewa ya mzuri iko ngufu sana. Me sachet kauchu kishaitia mshamba kwa haba benye banalima mashamba bazazi yetu kuma village,
Une fois shamba yako hata ikuwe quelques metres hata hektare moja, unaanza ilima ikakutanika kama sashe, hakuna mavuno. Juu wakati ile sashe bana ilimia kwa budongo, banaweka mbegu ndani ya budongo yenye kwa sashe, ile impérativement impossible ke ile mumea ipate kuota, paske hakuna gizi mizizi itapenetre budongo. Ikishafika kwa ile sashe, automatiquement mumea inakauka. Na mulimaji hakuna ngizi apate tena resultat ya mulimo wake. Sisi mukizungu huku tunalishwa na mavilaji. Na zile mavilaji ndio zinaproduire mamaragi, birai, ndizi, muhogo, sombe, zote zinatoka kwa mavilaji. Kisamunyu ni kule. Na kanana. Tu c'est au village. Hatukuwa na mashamba kuvile. Hakuna. Wakati zile mashamba zinakuwa arrosé ama zinakuwa na masashe mingi, automatiquement hatutapata ndizi, hatutapata vitu vyote vyenyewe natoka kukuelezea hapa. Alors, tandis que emballage biodégradable, wakati unaitia unaweza ilimia kwa budongo. Ile emballage kifukutu yo peke ya budongo inaidecompose mule ndani. Nikisha idecompose, mumea mizizi yake na penetre mu budongo na inazaa matunda mzuri, kwa sababu hii emballage ya biodégradable haiko seulement ni emballage mais aussi ni mboleo kwa udongo wetu. Emballage biodégradable hata kwa bahati mbaya, juku kwa batoto ba mingi unakutana na kula kakitu na borombio mbio, anameza sachet kauchu, directement itampitisha kwa operation. Tandis que hii emballage ya biodégradable hata kwa bahati mbaya mtu anameza ile ka emballage, saka tafika mwesoma ya mtu, esoma itaisaga na mtu anaishi ambone diforme bila kuenda consulter munganga. Alors, ndo kwa maana sisi kama vile shirika ya Kivu Bio, kila mara kama vile hizi masasa kama na hizi na siku kama na hii, tunapita kwa ajili ya kusensibiliser na kuonyesha population madhara ya sachet kauchu. Kitu cha kushangaza, hawa watu wanatengenezwa nao kwa na hizi maizine za masashe kauchu. Ukaenda kwa hawezi kutana bako wanatumikisha hizi masashe kauchu. Banatumikisha emballage bio. Mesa bana produire sachet kauchu, bana isukuma huku kwetu huku Kongo. Juu banayo kama ku Kongo ndio akuya kuwa hii system ya kuremarke madhara ya hii sachet kauchu. Alors, wakati mtu anatengeneza kitu ambacho hata kitumikisha, me anakisukumia batu inchi ingine njoo ikitumikishe, eske ni kwa wema? Population yetu mutambue na mwelewe kwamba inchi jirani hazitupendake. Kwa maana kitu kenye unayua weye peke haukitumikishe, hauwezi kikula. Sababu gani kupatia mtu ile chakula hawezi kula? Manake ni sumu. Juma nasema kama chakula isiyo changiwa na ndugu na jirani ni sumu. Ndio. Alors, raison pour laquelle tunaendelesha kusensibiliser population yetu batoke mwa ile civilisation ya zamani ya masashe kauchu, ignorance baitoke ndani, baingie mu modernisme. Donc baingie mu situation ama mu mazingira ya kuanza kutumikisha emballage biodégradable. Unasema mzuri, lakini population ilisema nikuulize. Munasema Kivu Bio inakuya juu ya kuservi watu wote. Ndio kangalia ile masashe yetu inakoka fasi zote na watoto wanaanza ujisha wanafika msoko na tubiko naye. Mei yenu ni maadrese ya mbadi. Sasa amone kama nyinyi ndio mko na shida sasa juu ile population. Parce que réellement mkatia fasi yote iko na kuwa juu unaenda hata kusoka kitu unafika watoto wanakimbia hiyo na sashe. Niko na sashe pana tia bitu yangu. Nenda kusoka kunani ya vile. Fasi yote unaenda kale watu basashe liko. Sasa nyinyi mbona maadresi zenu zingaliki za kidogo kwanza hapa Goma, mutawezaka sasa Kongo mzima namna gani wama watu ya masashe ayo iko kila fasi na mbele ya kanisa kuma masomo fasi yote iko. Voilà, question nzuri sana. Sisi tuko na mekanisme. Unaiwa banasema hivi kitu kizuri hakikuwake Donc wakati uko nauzisha kitu kizuri haukuwe na boga. Ndio. Na meka ya aussi kama kuko urgence na kuko epidemie bato nafanyaka intervention rapide. Oui. Alors. Na tuko na zile mekanisme za kufanya vile. Ndio kwa maana mimi napenda kwanza nionyeshe kwenye kunaweza kuwa MP, donc
iko sabile mchanganyiko kwa population. Sababu siye tuko na zile mambalaje na tuko capable ya kuziarose na tuko tunaziarose mvile ya Goma yote. C'est seulement que population yetu ndio hai ya kwa cultiver kuyua kama ile ambalaje ni ambalaje ambayo ina correspondre kuma standards za ambalaje zingine. Bangaliki na ile culture ya zamani. Ijapokuwa kama mtu akawa kama hii sachet haiko sachet mzuri, ankwa ebo aikamate kule kwa naitembeza. Shie faso tunatumika hai. Tunatia mapre de vente. Tunayua kama batu banayua kama fasi fulani ndio kwa wanauzishiaka hizi masashe. Ukafika kumezo fulani ndio kwa wanauzisha hizi emballage bio. Emballage bio haiko emballage ya kwenda unarode unazunguruka nawe mpe partout vile. Non. Tukome tukapenda ile mécanisme ya vile, tunaweza ifanya. Mais nous faisons quoi? Nous sensibilisons d'abord les personnes en fait qu'ils sachent que hizi emballage ziko. Quand on va maintenant recruter les gens, benye batakuwa na pita un peu partout, kupana zile emballage, itakuwa deuxième phase. Mais kwa sasa hivi tunapita ku phase kwanza ya kutia mapre de vente. Ule mtu mwenye anatembezaka anaweza fika anarangula pale ku pre de vente kama iko informé na kama iko nafuata hii kipindi, anafika pale kwenye kuko pre de vente, anarangura, akisha rangura anaenda tembea nazo. Na comprendre? Alors, contrairement na bandugu yetu wenye banauzisha sachet kauchu, qu'est-ce qu'ils font? Au banaingia mwa hii soko ya Birere, banakamata vile makauchu, banabitia tu banabietale musoko. Wakati banabietale musoko, batu vile balishaka zoea, banakia banabikamata pale facilement. C'est pourquoi nous avons pris des engagements na nyie bapasha habari muangle ya kutusaidia kusensibiliser. Wakati tunakuwa na effectif ya mingi batu balisha zoea, tunapita kufaza sasa ya kukua tunapitisha mpe partout sawa gizi unasema mu masoko. Munasikia banakwambia mzuri bwana. Ni neno kabambi. Munapendaka no, unaona ile kivu bioko mbali acha tulikamata ya mbio huko nakamata sumu pale karuo peke ndajua naye. Mfano tukamata kule mbali purike uponyeshe jamaa yako na mwili yako. Lakini ndugu yangu. Tangia mulianza benzeni wanashukisha mabei ya masashe. Sio nasema. Kwanza nani masumu hii sumu itoke yako hivi na hivi. Sasa mbona ile maizina kutengeneza masashe na wazifunge? Na iko tunatumia mabitu huku Goma. Munafanya nini juu ya kunana na bakubwa juu arete masashe isikuwa tena kuya? Kiukweli sisi hatutumike si wenyewe. Tunatumika na gouvernement provincial dans l'objectif de sensibiliser population, mais na gouvernement nayo provincial iko nayo na zake ma devoir za kufanya. Kama meme banazifanya na banaendelea kuzifanya. Vous vous rappelez année 2025 kuko communiqué il toka officiel à maire de la ville, il y a interdiction, il y a utilisation, il y a sachet caoutchouc. Na bakapatia population délai limite ilikuwa ka le 30 juin. Njo mtu wa mwisho atumikishe sachet caoutchouc yake. Mais kwa sababu population yetu haiko nyepesi kusikia na kukomprendre vitu, bangaliki toujours na zile masashe, na pour que utoshe mtu mukitu kia zamani umuweke akili ya mupya mukichwa yake sa pradita. Mais kukote ya gouvernement provincial en tout cas hatuwezi sema habafanyi kazi. Banajianda kuangalia gizi bako banakataza pole na kufikia ku niveau batu batakomprendre juu mtu ni tofauti ya nyama. Mbuzi njo unaweza kama tu unapiga fimbo kama imezite kutoka kwenye iko juu iendelee na njia. Mais mtu kumu éduquer ama kumu sensibiliser ni pole. Nous savons que gouvernement provincial iko na uwezo na mamulaka ya kukata hii sachet complètement. Mais yande seja la encore benye bako na zile mastoki. Et que gouvernement nayo haiko ya Kivu bio tu, mais gouvernement ni ya batu yote. Inaona mazara aba batu batapata wakati tunabakupe complètement zile masachet zabo, banasema zitoke et que ubalipata ile occasion ya kusema bazievakiwe mbio ziende comme ça basingize emballage nani caoutchouc zingine. Mais population haisikie. C'est pourquoi nous avons utilisé mécanisme ya kusema hivi. Tuna sensibiliser aba ma entreprise ama ma société zenye zina utiliser sana ma sachet caoutchouc, entre autres les supermarchés
na batu benye bako na mafarmasi za mkubwa tunaendeaka kubasensibilize umoya kuumoya kwa ajili ya kubakataza kuendelea kurangura hizi sashe kauchu, kwa maana kama habakwenda ziranguria bale balizitosha kule kwa balizitosha, habezi kuwa na franga kwenda kuzirangura tena kule kuizini. Wakati anakutana analeta ile sashe eki hana tena mtu wa kumuranguria, automatiquement attach ile kazi. C'est ça mécanisme tunaitilize kwa ajili ya kukataza ile sashe. Mais tukasema tuende na population mbio. En tout cas tunayua kama binaweza kufanyika, lakini ni utaratibu, kila kitu ni utaratibu. Mais mécanisme tunaitilize kwa kukase complètement entrée ya masashe kauchu ni kusensibiliser batu baache kuziranguria bale batu wenye banaenda zitosha kumaizini. Parce que ukaa uko na biashara ambayo haupate yako mtu kukununulia, utaenda rangura tena journaliste? Hapana, unaomba. Unaomba. C'est pourquoi nous sommes en train d'utiliser des manières professionnelles de sorte que tusilemeye huyu asiseme aba batu balikuya mu objectif ya kutunuira. Nous sensibilisons les gens. Na aba batu wa masashe kauchu siwe kama kuko siku ishafika ku media yoyote, baambie population mazara ya masashe banaujisha. Nabo banasemaka ile yabo na iko bio. Haiko tena masashe. Sasa population inasema banabambiaka bia Kivu bio biko trop cher que par rapport à ile masashe banaulishaka. Est-ce que unaweza tu confirmer leo hapa kweli? Non, ni anti campagne, ma contre campagne zile. Kwa Kivu bio kuko bei zote. Bei za watu wenye pato kubwa, bei za watu wenye pato ndogo. Vous imaginez journaliste que chez Kivu bio il y a encore article à moins de 10 francs. 10 francs ni franga zikuwa ketena. Mais chez Kivu bio kuko ile article à moins de 10 francs. Tuko na pia article ya 120 francs. Tandis que mu masashe kauchu zenye banauzishaka. Kwa mwenye niko naona banauzisha 500, kwa mwenye naona banauzisha 200 francs. Kwa mimi naona banauzisha 100 francs. Unauza sumu. Tandis que kwa Kivu bio ambalaji za Kivu bio ziko kupri yenye iko standard. Haziezi panda na haziezi shuka. Sababu gani tunafanya vile? Ni kwa ajili ya kutaka kila mtu akwe a mesure ya kurangura ama kuuza kuitilize emballage biodegradable. Nakumbuka mama moya hapa resama alikuwa anafuata emission wakatoi. Ndio. Akasema akakamata nimero yangu akaniita akaniambia Steve, nimefuata emission yako. Sasa mimi nakuwa na watoto nafanya collation ya watoto. Me wakati bananitilia ule masashe kauchu nasikia kama mbaya. Ninaweza fani ni juu nipate ile masashe ile mambalaje zenu kwa ajili ya kuwa nafungia watoto collation. Nika conduire nikaelekeza mama mpaka kanifika kwa kubiro ku mairie, nikamuongoza. Aliuza 1 kilo. Na ile 1 kilo aliibeba kunyumba, haiko mchuruzi, me anaona importance ya emballage bio, anaona avantage yayo par rapport na sachet kauchu. Ni mama mwenye tulifelicite sana. Kila mwisho wa mwaka tunakuwaka na faso tunaongea na wakilia yetu na kubaencourager kuwapatia makado. Ule mama alifurahisha sana. Na njo kwa maana tunaprofite pia kuambia ba mama yetu, emballage za biodegradable haziko emballage za bei. Uko na batoto bako bawili batatu na wafamizi ya collation. Acha kutilia mtoto benye ama kitu kyake musashe kauchu ni sumu. Wakati unatilia mtoto benye ya moto musashe kauchu kale kambalaje kama upe, materia yenye inatengeneza ile sashe kauchu tunaita latex. Wakati unaweka mo ile benye directement ile materia yenye mwa ile sashe inasikia kifukutu ile sashe ina contaminer directement benye à travers chaleur. Juu wakati unatia kitu kia moto mwa ile sashe kutakuwa chaleur, itakuwa etufe kunakuwa chaleur. Ile chaleur iko mélange na ile latex yenye inatengeneza ile sashe. C'est pourquoi bazazi yetu muangalie gizi ya kunurire batoto yetu mu standard zenye zinauzika. Muache masashe kauchu, kwa maana unaweza yu ulifanyizia mtoto wako kitu kizuri, kumbe unamupatia sumu bila kujua. Sachet za Kivu bio, mambalaji za Kivu bio, en tout cas ziko disponible fasi yote. Ndio. Kozanga kuebe zali wa ndamu. Ndio bana kwambia na kizuri akifai kudumu. Ona tunaona ba ubiri leo kuhusu emballage ya Kivu bio, na hapa tunafika mwisho basi tunabaki na dakika moja sema neno la mwisho kwa leo. Ndio. Tunashukuru kwanza
auditeur yetu, tunashukuru watu wote wenyewe wako wanatufata, na kui wakati tunaprofite kusalimia ba entrepreneur yetu kama vile Papa Huseni responsable wa Blendor, Amigo Bukavu, Amigo Goma, Serena, na ba mama bote benye banayua bienfait ya emballage, mais aussi na batu ya mafarmasi. Tunawasalimia sana, tunasalimia population yetu sana, na kwa hii wakati tunaweza kubachia numero ya telefone yenye munaweza kuwa munatupata ako une fois munakuwa mubezwe ya kutumia emballage biodegradable. Alors, tunautilize mtandao wa Airtel, tuna namba 097 45 48 829 097 45 48 829 099 74 65 190 accents. Wala hiliwa kipindi chenu cha Kivu Bio, tunawashukuru, tutaonana tena juma ijayo. Aksanti, kwa herini. Kwa kukinga afya yako, tumia emballage biodegradable. Hapana kutumia tena sachet ama plastic. Ni kifo. Kivu Bio ndio suluhisho letu. Mezo ya biodegradable, tuko na maemballage zenye ziko different za mingi sana kabisa. Hapa tuko na hii maemballage tunazitaka maemballage za biodegradable, wengine lugha wanazitaka vipapuro. Hivi banatiaka ndani mafui, unapasha uza legime unaweka huko ndani. Hivi mwali ya kinye inatengenezwa vraiment mzuri sana. Tuko na wengine hapa za kidogo, nimero ziko mingi na ziko tofauti. Tuko hapa na hii wengine mabikapo. Hii mabikapo ni vitu ya kutia ndani, unapasha uza nguo butike, unaweka huko ndani, unapasha uza viatu, ni vitu vya kalite. Tuko na makulere za mingi sana. Unapasha uza au wewe peko unajitilia hata logo ya mezo yako, ni vitu vinaleta sura ya bien sana vile. Tuko na zingine sasa, hizi masashe hapa haziko sasa sashe zingine. Hizi ni za biodegradable. Tunapatikana Kumeri ya Goma, Lutinga, kwa Semaore, Kituku na penginepo. Namba zetu ni 09 70 24 73 87 09 74 54 88 29. Masoko zetu na avenue na mito zetu zimeharibiwa na maplastik. Pamoja tubadili hayo. Kivu Bio, maisha yetu.